اچھا تو آج ہم وسیم اکرم کی خود نوشت سلطان اے میموئر میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ سلطان آف سوئنگ بننے کا یہ سفر یہ تھا کیسا۔ جی بالکل، اور یہ صرف وکٹیں لینے یا میچ جیتنے کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس میں عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، کامیابیاں تو ہیں ہی، لیکن وہ تلخ حقیقتیں بھی ہیں جن کا سامنا بہت سے ہیروز کو کرنا پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پوری تصویر سامنے آئے۔ بالکل۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے لاہور کی گلیوں سے۔ ایک لڑکا جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ بس گیند کے وکٹ سے ٹکرانے کی آواز پسند تھی، کوئی بڑا خواب نہیں تھا شروع میں۔ جی، وہ کیسے کرکٹ کی دنیا کا اتنا بڑا نام بن گیا؟ چلیں اس سفر کو ذرا کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو 1966 میں لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی، ایک عام سے گھرانے میں۔ کوئی کرکٹ کا خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ کتاب میں وہ خود بتاتے ہیں کہ کرکٹ ایک طرح کا فرار تھا ان کے لیے۔ اچھا۔ گلیوں میں کھیلنا، کبھی ننگے پاؤں، اینٹوں کی وکٹیں بنا کر، بس ایک جنون تھا۔ یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ٹیلنٹ ایسی ہی جگہوں سے نکلتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر قسمت نے بھی آپ کہیں ایک موڑ لیا۔ 17 سال کی عمر تھی، ایک عام سا کلب میچ چل رہا تھا اور اچانک ایک سلیکٹر کی نظر پڑ گئی ان کی تیز گیند بازی پر۔ اچھا، یہ تو کمال ہو گیا۔ ہاں، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہیں سیدھا قومی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کے لیے بلا لیا گیا۔ واہ، گلی سے سیدھا نیشنل کیمپ۔ ہاں، سوچیں ذرا، گھبراہٹ تو ہوئی ہوگی، ٹریننگ بھی نہیں تھی ویسی، مگر جوش بہت تھا۔ اور یہیں پر میرا خیال ہے عمران خان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ صرف کپتان نہیں تھے، ان میں وہ صلاحیت تھی کہ وہ ٹیلنٹ پہچان لیتے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے اس نوجوان میں، اس کچے ہیرے میں وہ چنگاری دیکھی، رفتار تھی، قدرتی سوئنگ تھی، اور وہ بھوک کچھ کر دکھانے کی۔ جی، اور عمران نے انہیں کہا بھی، کتاب میں ذکر ہے کہ تمہارے پاس تحفہ ہے، اب اسے قابو کرنا سیکھو۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی، یہ ایک ذمہ داری سونپ دی تھی جیسے۔ ہاں، صحیح۔ اور پھر عمران کی رہنمائی میں، ان کی اپنی محنت سے یہ ہیرا تراشا جانے لگا۔ سلطان بننے کا عمل وہیں سے شروع ہوا۔ جی ہاں، صرف ٹیلنٹ کافی نہیں ہوتا نا، اسے نکھارنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ پھر 1984 آیا، نیوزی لینڈ کے خلاف ڈیبیو ہوا۔ شروع میں شاید لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا کیا کرنے والا ہے۔ لمبا قد، بائیں ہاتھ کا ایکشن جو خود ہی بڑا منفرد تھا، اور پھر گیند پر کنٹرول، غضب کا کنٹرول۔ اور جو سب سے خاص بات تھی وہ تھی گیند کو دونوں طرف سوئنگ کرنے کی صلاحیت۔ اور پھر آئی ریورس سوئنگ۔ ریورس سوئنگ، اس پر تو تھوڑی بات بنتی ہے۔ جی ضرور۔ لیکن ریورس سوئنگ کوئی بالکل نئی چیز نہیں تھی، لیکن جس طرح وسیم اور وقار نے اسے استعمال کیا، وہ ایک آرٹ بن گیا۔ صحیح۔ عام سوئنگ نئی گیند سے ہوتی ہے ہوا میں، ریورس سوئنگ پرانی کھردری گیند سے ہوتی ہے، اور یہ ہوا میں توقع کے بالکل الٹ جاتی ہے۔ بلے باز سمجھتا ہے گیند باہر کو نکلے گی اور وہ اندر آ جاتی ہے۔ بالکل بالکل، اس نے تو بیٹنگ کی پوری تکنیک کو ہی چیلنج کر دیا۔ صحیح کہا۔ اور اسی مہارت نے وسیم اور وقار یونس کی جوڑی کو 2Ws کرکٹ تاریخ کی سب سے خطرناک جوڑیوں میں سے ایک بنا دیا۔ بلے بازوں کے لیے تو وہ ایک ڈراؤنا خواب تھے۔ جی ہاں، رفتار، سوئنگ، جاریانت سب کچھ تھا۔ اور وہ صرف انفرادی کمال نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ اگر ایک اینڈ سے پریشر بن رہا ہے تو دوسرے سے وکٹ مل جاتی تھی۔ یہ ایک پارٹنرشپ تھی، ایک بڑی بے رحم قسم کی۔ اور اسی پارٹنرشپ کا اور وسیم کے کریئر کا شاید سب سے یادگار لمحہ وہ 1992 کا ورلڈ کپ تھا۔ اوہو، 1992 ورلڈ کپ! وہ تو پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک خواب جیسا تھا، اور وسیم اکرم اس خواب کے آپ کہیں کہ مرکزی کردار تھے۔ ہاں، لیکن شروع میں تو ٹیم کی حالت بہت خراب تھی نا۔ ارے خراب کیا، ٹیم تقریباً باہر ہو چکی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ٹیم فائنل کھیلے گی۔ ناقدین نے تو لکھ دیا تھا کہ بس ختم۔ ہاں، وہ کارنرڈ ٹائیگرز والی بات، عمران خان کا وہ مشہور نعرہ۔ بالکل وہی۔ عمران خان کی لیڈرشپ، ان کا یقین، وہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے ٹیم کو جوڑ کے رکھا، ان میں وہ جذبہ بھرا، اور پھر فائنل میں انگلینڈ کے خلاف میلبرن میں جب میچ پھنسا ہوا تھا، ہاں، وسیم اکرم نے وہ کیا جو لیجنڈز کرتے ہیں۔ ایک اوور میں 2 گیندیں، 2 وکٹس، ایلن لیمب اور کرس لیوس۔
ओ वो 2 गेंदें, वो तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। क्या जादुई स्विंग थी, एक बाहर अगली अंदर, और विकेटें उड़ा दी। बिल्कुल, वो सिर्फ 2 विकेटें नहीं थी, वो वर्ल्ड कप जीतने वाली गेंदें थी। उन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया। पाकिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और वसीम अकरम सिर्फ 26 साल की उम्र में फाइनल के मैन ऑफ द मैच। क्या बात है। वो एक रात में पूरी दुनिया में सुपरस्टार बन गए। वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो एक पूरी कौम के लिए उम्मीद थी, फख्र था। वाकई वो लम्हा कौन भूल सकता है। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, कामयाबी के साथ नए चैलेंजेस आए। वसीम कप्तान बने, फख्र था, एतमाद था, लेकिन किताब बताती है कि दबाव भी बहुत ज्यादा था। शोहरत सर का ताज भी बनी और एक बोझ भी। जी। और किताब इस दौर के कुछ मुश्किल पहलुओं पर भी बात करती है। ड्रेसिंग रूम की सियासत, खिलाड़ियों में ग्रुप बंदी, हसद, और फिर वो करप्शन की अफवाहें जो टीम के गिर्द मंडलाने लगी। ये एक जरा नाजुक मौजू है, खासतौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। उस दौर में मैच फिक्सिंग के इल्जामात ने बहुत नुकसान पहुंचाया। वसीम अकरम का नाम भी इन इल्जामात में आया। हाँ, किताब में वो इन इल्जामात की तरदीद करते हैं सख्ती से, लेकिन ये भी मानते हैं कि इस पूरे मामले ने उन पर, टीम पर बहुत गहरा असर डाला। उन्होंने एक जगह लिखा भी है, पाकिस्तान में जब आप जीतते भी हैं तब भी कोई आपको गिरता हुआ देखना चाहता है। ये जुमला शायद उसी दबाव और स्क्रूटनी की तरफ इशारा करता है। ये हकीकत है, बड़े सगीर में क्रिकेट स्टार्स पर तवक्कुआत का बोझ बहुत ज्यादा होता है। एक तरफ तो बेपनाह मोहब्बत मिलती है, दूसरी तरफ जरा सी नाकामी पर शदीद तनकीद। और ये मैच फिक्सिंग वाले इल्जामात, इन्होंने कई कैरियर्स पर सवालिया निशान लगा दिए। सही। तहकीकात हुई, फैसले आए, लेकिन वो शुकूक व शुबहात का साया वो काफी अरसे तक रहा। ये दिखाता है कि मैदान से बाहर की जंगें कभी-कभी ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसी दौरान उनकी जाती जिंदगी में एक बहुत बड़ा, आप कहें कि तूफान आया। 1995 में उनकी शादी हुई हुमा से। जी। किताब में वो उन्हें अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम स्तून करार देते हैं। एक मजबूत, पढ़ी लिखी खातून जिन्होंने उनकी तेज रफ्तार जिंदगी में एक ठहराव पैदा किया। उनके 2 बेटे भी हुए। हाँ, हुमा का किरदार उनकी जिंदगी में बहुत अहम था, लेकिन फिर 2009 में वो बहुत ही अफसोसनाक, नाकाबिले यकीन सानिया पेश आया। वो लोग सिंगापुर जा रहे थे और फ्लाइट में हुमा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो खुदाया, उन्हें फौरन चेन्नई में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। उनकी मौत वसीम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। किताब में इस हवाले से एक जुमला है जो वाकई दिल को छू लेता है। वो लिखते हैं, मैं शोएब अख्तर की तेज तरीन गेंद का सामना कर सकता था, लेकिन उसके जाने के बाद की खामोशी का नहीं। बिल्कुल, ये उनके दुख की गहराई बताता है। इस वाक़े ने उन्हें जैसे तोड़ कर रख दिया। वो कुछ अरसे के लिए बिल्कुल आप कहें कि दुनिया से कट से गए। खेल जारी रखा, लेकिन वो बात नहीं रही। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे तारीख दौर था। और फिर आया रिटायरमेंट के बाद का दौर। अक्सर खिलाड़ियों के लिए ये वक्त मुश्किल होता है, एक खलासा आ जाता है जिंदगी में। और वसीम ने अपनी किताब में कमाल की ईमानदारी से, मतलब उस दौर की जिद्दोजहद का जिक्र किया है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग, खास तौर पर इतने बड़े नाम, कबूल करते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो जैसे मकसद की तलाश में थे। तन्हाई, डिप्रेशन और शायद शोहरत के बाद की वो खाली जिंदगी, उसने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। हाँ। कोकेन की लत, पार्टियां, उन्होंने साफ लिखा है, मैं आदी हो चुका था, मैं खो गया था, कोकेन मेरा फिरार बन गई थी। ये एतराफ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, ये एतराफ ही इस किताब को मेरा ख्याल है बहुत खास बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हीरोज भी इंसान हैं, उनकी भी कमजोरियां होती हैं, वो भी ठोकर खा सकते हैं। सही। रिटायरमेंट का खला, वो जाती सदमा और हर वक्त आवाम की नजरों में रहना, ये सब मिलकर किसी को भी आप कहें कि रास्ते से भटका सकते हैं। वसीम का अपनी इस लत के बारे में खुलकर बात करना न सिर्फ उनकी हिम्मत है, बल्कि ये शायद दूसरों के लिए भी एक सबक है जो ऐसी मुश्किलात से गुजर रहे हों। और सबसे अहम बात, उन्होंने इससे जंग लड़ी, वो रुके नहीं वहीं। जी हाँ, यही असल बात है। फिर वो लम्हा आया जब उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। उन्होंने अपने बच्चों का सोचा, अपनी सेहत का, अपनी मिरास का, और उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया। वो बहाली मरकज गए, इलाज करवाया और खुद को दोबारा जिंदगी की पटरी पर लाए।
ये उनकी क्रिकेट की फतूहात से कम नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये शायद उनसे भी बड़ी फतह थी, अपनी अंदरूनी जंग जीतना। बिल्कुल, और उसी ईमानदारी ने, उसी वापसी ने उनकी लेजेंड वाली हैसियत को एक नई जहत दी है। वो दुनिया में वापस आए एक नए रूप में। अब वो सिर्फ एक साबिक अजीम क्रिकेटर नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मुर्शद हैं, एक कोच, एक कमेंटेटर हैं। नौजवान फास्ट बॉलर्स को सिखाते हैं, अपना तजर्बा बांटते हैं। जी, और उनकी जिंदगी में दोबारा खुशी भी आई। उन्होंने शनेरा थॉम्सन से शादी की, जो ऑस्ट्रेलिया से है। उनकी जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। आज वसीम अकरम सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है, वो हाल का हिस्सा है। एक ऐसे शख्स की मिसाल जो गिरा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ, जिसने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ा। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, लाहौर की गलियों से वर्ल्ड कप तक, सुल्तान ऑफ स्विंग बनने से लेकर वो इल्जामात के साए तक, जाती जिंदगी का इतना बड़ा नुकसान, फिर नशे की लत और उससे निकलकर एक नई जिंदगी, ये वाकई एक नाकाबिल यकीन सफर है। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड्स या मैचेस की रिपोर्ट नहीं है। ये शोहरत की कीमत क्या होती है, इंसानी कमजोरी क्या है, मोहब्बत और नुकसान क्या होता है, ये उन सब की कहानी है। और सबसे बढ़कर ये गिरकर दोबारा उठने की कहानी है। ये दिखाती है कि जिंदगी किसी भी वक्त स्विंग कर सकती है। अहम ये है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। वसीम की कहानी बताती है कि असल चैंपियन वो है जो हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जिंदगी है, तेज, गैर मुतवक्का और स्विंग से भरपूर। और जाते जाते एक सोच जो शायद सुनने वालों के लिए भी दिलचस्प हो। एक लेजेंड होना, हर वक्त लोगों की नज़रों में रहना, ये किसी की जाती जद्दोजहद पर कितना असर डालता है, और फिर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने मान लेने के लिए कितनी गैर मामूली हिम्मत चाहिए होती है। वसीम अकरम की कहानी इन सवालात पर गौर करने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल, बहुत गहरी बात है।